अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगा बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के हवाले से। बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मैनिक इलनेस और डिप्रेसिव इलनेस दोनों तरह की अलामात आ जाती हैं। डिप्रेसिव इलनेस के बारे में तफसील से ट्रीटमेंट मैं पहले बता चुका हूँ डिप्रेशन के अंदर, इसलिए आज के ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादा बात मेनिया की ट्रीटमेंट के बारे में होगी या तेज़ी की बीमारी के ट्रीटमेंट के हवाले से होगी। बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया के ट्रीटमेंट अमूमन 3 फेजेस में किया जाता है, जिसमें सबसे पहली फ़ेज़ को एक्यूट ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो बीमारी शुरू होने के फ़ौरन बाद स्टार्ट किया जाता है ताकि उनकी अलामात को मैनेज किया जाए और ठीक किया जाए। दूसरे फेज़ में जो ट्रीटमेंट है उसको मेंटेनेंस फेज़ कहा जाता है या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहा जाता है कि जो बीमारी या अलामात ठीक की हैं मेडिसिन के साथ उनकी ट्रीटमेंट को या उन अलामात को मैनेज किया जाए, उसको जो रिमिशन है या बीमारी ख़त्म हुई है उसको मेंटेन किया जाए। और तीसरे नंबर पर रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी वो फैक्टर्स देखे जाएं, आइडेंटिफाई किए जाएं जिसकी वजह से मेनिया ट्रिगर हुआ था, या ऐसे रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाएं या ऐसी परहेज़ बताई जाए जिसकी वजह से जो दोबारा आने वाली बीमारी के चांसेस को कम किया जा सके। पहले नंबर पर बात करते हैं एक्यूट ट्रीटमेंट की। तो एक्यूट ट्रीटमेंट के अंदर अद्वियात की शक्ल से इलाज किया जाता है, जिसमें अमूमन एंटीमेनिक ड्रग्स जिनको हम डोपामीन एंटागनिस्ट्स कहते हैं वो दी जाती हैं, जो अमूमन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। अब उनका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट या चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो पेशेंट की करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, बीमारी की शिद्दत को देखते हुए किया जाता है, और साथ उसके मूड स्टेबलाइज़र ऐड किया जाता है। मूड स्टेबलाइज़र अमूमन उन अद्वियात को कहा जाता है जो इंसान के मूड को मुतवाज़न रखती हैं, कि ना ज़्यादा तेज़ी की तरफ जाने देती हैं ना ज़्यादा उदासी की तरफ जाने देती हैं, और कहीं ना कहीं मिडल ग्राउंड के अंदर या नॉर्मेलिटी में रखती हैं। तीसरे नंबर पर क्योंकि मेनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बड़ी होती है, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की बहुत शदीद हद तक कमी होती है, तो उनके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात जिनको बेंजोडाइज़ेपीन्स कहते हैं या आम ज़ुबान में ख्वाब आवर अद्वियात कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी लेवल्स को कम किया जाए, नींद को बेहतर किया जाए और एक्टिविटी लेवल्स को कम किया जाए। एक्यूट ट्रीटमेंट में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? अब उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक्यूट फेज़ ऑफ इलनेस के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट में, जिसके अंदर वो खुदा न खास्ता अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली कैफियत में होते हैं, इसलिए उसको जल्द से जल्द मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का नुकसान वो ख़्वाह ख़ुद को हो या दूसरों को उससे बचा जा सके। दूसरे नंबर पर नींद की मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नींद डिस्टर्ब रहेगी, नींद पूरी तरह से नहीं आएगी, तो वो मेनिक इलनेस को और बढ़ाती रहेगी, बहुत प्रेसिपिटेट करती रहेगी। और तीसरे नंबर के ऊपर एक्यूट मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि उनके एनर्जी लेवल्स को कम किया जाए, उनकी एक्टिविटी के लेवल्स को कम किया जाए, क्योंकि मेनिया के अंदर जब एनर्जी लेवल्स बहुत हद तक बड़े होते हैं और एक्टिविटी बहुत हद तक बड़ी होती है तो उसमें फ़िज़िकल एग्जॉशन का ख़तरा होता है कि कहीं वो उस एनर्जी लेवल के अंदर या उस एक्टिविटी लेवल्स के अंदर इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाएं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएं या डिहाइड्रेशन वाली कैफियत में चले जाएं या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस पैदा हो जाए। अमूमन जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो चंद हफ्तों के ऊपर मुहित होता है, और जैसा कि किसी भी नफ्सियाती मर्ज़ के बारे में कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कहा जाता है कि अद्वियात का असर आहिस्ता आहिस्ता आता है। मेनिया के अंदर भी जो दवाइयों का असर है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, और चंद हफ्तों में जब पूरी तरह से पीक इफ़ेक्ट आना शुरू होता है तो मेनिक सिम्टम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो ट्रीटमेंट है कि अमूमन जब चंद हफ्तों से चंद महीनों का ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद बीमारी पूरी तरह रिजॉल्व होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहा जाता है। एक रफ़ एस्टीमेट इसी तरह लगाया जाता है कि जितना अरसा बीमारी को पूरी तरह ठीक होने में लगता है अमूमन उतना ही अरसा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। उससे पहले अद्वियात को कम नहीं किया जाता ताकि ये ना हो कि जैसे ही अद्वियात को कम करें तो दोबारा बीमारी के आने के चांसेस बढ़ जाएं। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि अगर पहली कोई एपिसोड है बाइपोलर डिसऑर्डर की तो अमूमन इलाज पूरी तरह से ठीक होने के बाद 6 से 9 माह तक जारी रखा जाता है, जिसको मेंटेनेंस फेज़ कहा जाता है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स आ चुकी हुई हैं या डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर्स इस तरह के हैं कि हाई रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं पेशेंट्स, तो उनके अंदर इलाज जो है वो 12 से 18 माह का या कई दफ़ा 2 साल से ज़्यादा तक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चलाया जाता है।
اکثر پیشنٹس کا خاص طور پہ اور ریلیٹیوز کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مینٹیننس فیز کے اندر بھی ٹریٹمنٹ اسی طرح سے دیا جاتا ہے جس طرح ایکیوٹ فیز میں دیا جاتا ہے؟ تو عموماً مینٹیننس فیز کے اندر جب بیماری پوری طرح ریزالو ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ریلیپس کے چانسز آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، موسم کی تبدیلی کوئی نہیں ہے آگے ایکسپیکٹڈ، یا کوئی سائیکو سوشل اسٹریسرز ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بیماری دوبارہ آنے کا خطرہ، تو آہستہ آہستہ میڈیکیشنز کو کم کر لیا جاتا ہے، وڈرا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک میڈیکیشن لمبے عرصے تک دی جاتی ہے وہ موڈ سٹیبلائزر ہے، اس کو فوراً وڈرا نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہی وہ دوائی ہے جس کی وجہ سے موڈ میں تیزی اور اداسی دونوں کو آنے سے روکا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ریلیپس پریونشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ جب بیماری پوری طرح ٹھیک ہو گئی ہے، مینٹیننس فیز جو ہے وہ اپنے فل سوئنگ میں چل رہی ہے، اور اب وہ فیز ہے کہ جہاں پر ہم وہ چیزیں یا وہ فیکٹرز ایلیسٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان دا فرسٹ پلیس بیماری آئی تھی۔ اب اس کے اندر عموماً کئی دفعہ موسم کی تبدیلی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، کہ خاص طور پہ جب سردی سے گرمی آ رہی ہو تو اس میں مینک ایلنسز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر سبسٹانس یوز ایک بہت کامن فیکٹر ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے کئی دفعہ مینیا کو پریسپیٹیٹ کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ایموشنل ریگولیشن ہے، یعنی کہ ایسی کوئی بھی چیز جس میں جذباتی ابال پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یعنی جلد سے جلوسوں میں جانا، مذہبی مجالس میں بہت زیادہ جانا، شادی بیاہ بہت زیادہ اٹینڈ کرنا، ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے ایک حد تک، کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کے اندر ایموشنلٹی پیدا ہوتی ہے اور تیزی آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہا جاتا ہے روٹین مینجمنٹ کے لیے، کہ خاص طور پہ نیند کی بہت اچھی روٹین مینجمنٹ ہونی چاہیے، ایپیٹائٹ مینجمنٹ یا خوراک کی مینجمنٹ ہونی چاہیے، اور ریگولر ایکسرسائز، وہ ایکسرسائز فزیکل فارم میں بھی اور سائیکولوجیکل جو ایکسرسائزز ہیں، جو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کے اوپر زور دے کر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فیکٹرز اپنا لیے جائیں یا یہ چیزیں اپنا لی جائیں تو آگے آنے والے وقت میں بیماری کے آنے کے چانسز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ عموماً پیشنٹس کا اور ان کے فیملی ممبرس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کورس کتنی دیر کا ہے۔ تو کسی بھی نفسیاتی مرض کا یا سائیکیٹرک النس کا کوئی اسپیسیفک کورس نہیں ہوتا کہ جی یہ 2 ماہ کے لیے ٹریٹمنٹ ہے یا 4 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کی شدت کس طرح کی ہے، ٹھیک ہونے میں وقت کتنا درکار ہوا، اور آگے آنے والے وقت میں رسک فیکٹرز کتنے ہیں، سائیکو سوشل اسٹریسرز کتنے ہیں، اس حساب سے ٹریٹمنٹ کا دورانیہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے بہتری آتی ہے اس حساب سے ادویات کو کم کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کمی کے اوپر دوبارہ علامات آنے کا خطرہ تو نہیں ہے، یا دوبارہ تو نہیں علامات آ گئیں، تو اس حساب سے اس کے کورس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً ایک رف ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ جب پہلی دفعہ بیماری آئی ہے تو عموماً ٹریٹمنٹ 6 سے 9 ماہ کا ہوتا ہے، اور اگر 2 یا اس سے زیادہ دفعہ بیماری آئی ہے تو وہی ٹریٹمنٹ 12 سے 18 مہینے یا 24 مہینے تک چلا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔